वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। आज मैंने पेंसिल शेड किया है। मैंने मैन का साइड फेस स्केच किया है। साइड फेस में मैंने अच्छे से शेड किया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वॉच इट।
की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।